Ventura, binigay sa gitna kay Punsalan. Punsalan, pumihit. Nilabas ulit sa kanya. Stand to shoot. Oy! Yan, unang punto sa laro para kay Laban. Nakuha sa Eren, nakuha sa Baldeo, binigay kay Yamot. Yamot, nakatutulog, Yamot! Good for two for Yamot. Nagkagawan. Galvan off. Medyo nagkalakan, pumihit. Wala pa rin. Nakuha rin Tobias. Good for two for Tobias. Yamot, umatake. Nahuli sa Eren. Ventura! Wala pa rin. Nakuha ni Galvan. Galvan, good for two. Pero na-steal ni Tobias. Pero pinasa sa kalaban. Ventura, binigay kay Galvan. Open na open. Good for two. Ayun na. 7-5 ng bawat pupunan. Pasok. Na-steal ni Tropa. Binigay kay Alex. Pinasa sa kasama niya. Oy! Parang nice shot. Good for two. Your jersey number 20. Open na open. Valdez. Good for two. Angeles, umaatake, bumihit. Kanya pa rin ang kaagawan. Oy! Nakaigalpan nyo ng bola, umatake. Good for two. For Galvan. Barsan, paso. Angeles, umatake. No good. Sa kanya pa rin ang bola. Good for two. By Tropang Angeles. Pass to Angeles. Angeles, mukhang dudurog na naman. Post power rep. Kasi ng first throw. Basket. Second shot. Basket again. Angeles. Basket din. Sinalik sa kanya. Uy. Basket. Free shot. Basket. Basket. Second throw. Basket again. Angeles, umatake. Oy, gandang tira naman nun. Oy, nakawala. No, good na ako nga ni Bato. Umatake. Oy, good for two. Bato. May backstory ka na. Tropa, Angeles, nagbababa ng bola. Pinasa sa ilalim, open na open. Sayang. Nasindot. Nakaya Angeles. No good, mahina. Sa kanya pa rin, mahina pa rin. Sa kanya pa rin. Good for two. Nauna ang lisod, pinasa ng Tropang Angeles. Pinasa sa De La Cruz. De La Cruz, nag-isa. Good for two. Paldo, second throw. No good, pero nakaya ang butong bola. Good for two. Punsalan. Umatake. Good for two. Binigay sa kanyang Tropang Angeles. Pinapat. Good for two. Angeles. Yan ang pasa naman doon. Good for two. Ventura, umatake. Hoy. Good for two. Angeles. Angeles. Paso Yambot. Yambot. No good. Dudon kay Ceballos. Pinatake Punsalan sa ilalim. Pinihit. Good for two. Pamaksik ni Cole. Nagkakaban tayo ng mahigpit pero nakawala si Tropa. Medyo kinubog pa yung hindi sa paa. Good for two. Si number 9. Nakagaw niya. Kahit hindi.
Angeles. Paso Angeles. Angeles. Good for 2. Okay na okay yung mga dito. No good. Dito may good for 2. Angeles, sumabay. Good for 2. Paso Galvan. Galvan, matake binigay sa ilalim. Wala na ang mga Galvan. Nakakagawan. Good for 2. Pinasa kayo puntalan. Good for 2. 10 to shoot. Umatake again. Puntalan. Galvan. Galvan. Good for 2. Oy, nice naman. Gandang playing na. Galvan. Angeles, umatake. Nice one. Good for 2. Galvan, wala. Good for 2. Last 10 seconds. Garsan. Pass to Yambot. Yambot, 2 minutes. Ganda na yung gun. Galvan. Galvan. Good for 2. Galvan pa rin. Nice gun. Pass to Piaz. Pass to Butas. Umatake. Good for 2. First shot. Pasok. Second throw. Sabre. Angeles. Pass to Angeles. Pass to Yambot. Yambot. Good for 2. And 1. Pass to Galvan. Binigay sa ilang Galvan to. 2 for 2. Go. Nagkagawa sa Ellen pero walang nasa po. Pero na kay Angeles. 2 for 2. Hoy, naiwan ng bola, pero nakawan ng botones. 10 to shoot. So, Piaz, 2 point. Sayang, patay ang Bobigero pa. So, Piaz. Okay. Nakawan ni Navarro, inangat ang bola. 2 for 2. Dahil dyan, meron kang tubig na kaya. Nago, di ba ito Ventura? Ventura ang maatake. Open na naman ang pumantay. Good for 2 for Ventura. Second throw basket. Second throw, jumpers ready. Sabre, Yambot. Umatake. Good for 2. By Sakuragi. Paibo, umatake. Naribang ng tropa. Pass to tropa. Good for 2. Angeles. Unika, Ekani Galvan. Pass to Torres. Yung jump screen ng kanyang teammates para makatira. Last 30 seconds. Kahit sila Torres. 2 for 2. Nakikita ang kanilang boses sulok. Ano kaya ang kanilang nasa isip? Good for 2. Last 10 to shoot.
Yabo! Ay, ganda pa! Risha! Nakuha ni Tropang Angeles. Good for 2. Angeles. Angeles. Good for 2. Dupares. Passing the ball. Nakawala si Tulson lang. Nakawala si Balas. Push foul ref. Si Tulson lang. Nakawala si Balas. Push foul ref. Easy. Jersey number 9 rep, no? Ng onti ang ating tropa. Second draw. Basket. Napagandang steal by Balbones. Nice steal ni Buenaventura. Buenaventura. Wala. Palo po yung ba? 1-4-2. Good. Nice Buenaventura. Gandang pasa. Ubus oras pero pa-depensa na pa rin sila sa ilalim. Tobias. Na-open. Tobias. Tipon. Okay, go for 2 for Angeles. For Angeles. Now open. Go for 2. Galvan. Good for 2. Martin. Nalipot ni Mayor pinasa niya. Nice assist. Mazan. Mazan. Para si shoot. Pinakasakay na wala ba? 2-4-2. Last 15 seconds. Para sa ating nilalabing kuwarsan. Okay na, okay, oh! Ganda naman, sayang. Last 2 seconds!